Ano ang mas mabilis? Make-up o ML kwarta padala? Magre-receive lang po ng remittance. Okay po. Ay, galing US. Sir Andrew, okay na po. Thank you. ML kwarta padala wins! ML kwarta padala. Sandali lang yan. Padala lang, miss. Ano ang mas mabilis? Mabuksan ang lalagyan ng gravy o ML kwarta padala? Saan po ipapadala? Sakat Balogan, iha. Okay na pula. ML kwarta padala wins! ML kwarta padala. Sandali lang yan. Sarap, ah. Wala bang gravy? Ano ang mas mabilis? Paglaga ng itlog o ML kwarta padala? Processing na yung pinapadala mo, Marge. Uy, kamusta si Jordy? Pinakapon ko na. Laging naglalayas eh. Okay na po, Ma'am Marge. ML kwarta padala wins! ML kwarta padala. Sandali lang yan.